mentioned earlier that in the period between 1960 and 1980, economic per capita income in Latin America grew by 82%. However, after that, in the neoliberal period from 1980 to 2000, economic growth was only 9%. So almost 1/10 the growth rate of what it was in the previous period. Not only that, in addition, there was increasing poverty and inequality. In Venezuela, for example, poverty increased from 15% of the population in 1979 to 65% by 1998. So this is a tremendous increase in, more than fourfold increase in poverty in that rate. Not only that, there was also constant economic. We can divide these governments into two categories. Now, there's some debate as to whether or not it's justified to make this distinction, but I think it is justified. We could perhaps call them the social democratic left and the socialist left in Latin America. I would argue that the socialist left is distinct from the social democratic left in Latin America for two reasons. One is political and one is economic. And these basically encompass primarily three governments: the governments of Venezuela, Bolivia, and Ecuador. We can add several others, perhaps Nicaragua and Argentina to this list as well. But I think those are the three most important ones: Venezuela, Bolivia, and Ecuador. So in terms of, in economic terms, they distinguish themselves from the social democratic that they're facing today. These two lefts, basically. And as I said in the beginning, I would divide them into three main categories. First one is in terms of international relations. This really has to do with U.S. interference, actually, and U.S. opposition to the more radical left governments or the socialist left governments. Was involved in the 2002 coup attempt against President Chavez. The United States government, of course, denies this, but there has been pretty substantial proof, I think, of U.S. involvement, first of all in the form of financing of the opposition and consultations with opposition groups that were involved in the coup attempt. But perhaps even more gravely is that CIA documents have surfaced where it was clear that the CIA knew about the coup attempt well before it happened, and then when it happened, it denied that this was a coup. So there's a clear contradiction. It had clear, concrete evidence that there was a coup attempt about to happen, and then said this is not a coup, and supported the coup regime for the brief 2 or 3 days that it lasted. Also, the United States government has constantly been involved in trying to sanction the government of Venezuela and isolate it internationally, accusing Venezuela of not fighting terrorism, of not fighting drug trafficking, and basically using that as an excuse to implement a variety of sanctions against the Venezuelan government. Finally, the United States is currently surrounding particularly Venezuela by various military bases. There are 7 U.S. military bases in Panama, Honduras, then the Caribbean islands of Curacao and Aruba, and then it looks like there might be a new one that's going to be started in Haiti. And they've tried to set up 7 bases also in Colombia, which so far has not succeeded, mainly because the Colombian government, I think, is more interested right now in having good relations with Venezuela and is willing to forego the U.S. bases, even though Colombia is the closest ally that the United States has in the region. It's basically the socialist left governments of Bolivia, Venezuela, Ecuador, but also Nicaragua, Cuba, and a couple of the Caribbean islands. And the important thing about this alliance, I believe, is that it's based on a very different and I would say even anti-capitalist foundation compared to the other types of alliances that exist in the region and around the world. That is, the other efforts at regional integration that exist. That is, its main principle is to integrate on the basis of solidarity and cooperation instead of on the basis of free trade and competition. So it's a very different paradigm that is being applied to this integration process. And so it serves, I think, as an example of what a larger integration process could look like in the future if it works. And then the third important regional integration effort that is going on right now, actually about a month from now, it will be formally called into being, and that's the Community of Latin American and Caribbean States.
Now, one might ask perhaps, well, why yet another regional integration organization? Especially since you already have the Organization of American States. And so far it looks like this CELAC, it's called, Community of Latin American and Caribbean States, was very similar to the Organization of American States. However, there's a very important difference from the Organization of American States, the OAS, which is that this does not include the United States and Canada. That is, it integrates all the countries of the Western Hemisphere except for the United States and Canada. And why would they want to do that? Well, the problem with the Organization of American States until now has tended to be that it is dominated by the United States. And so this is a clear declaration, I would say, of independence on the effort to create this new association which excludes the United States. El resumen de la conferencia. Sí, básicamente estaba hablando sobre el nuevo horizonte político en América Latina, específicamente sobre las potencialidades y limitaciones de los gobiernos de centro-izquierda en América Latina que surgieron en los últimos 10 años y básicamente como reacción contra el neoliberalismo en su región. Y ahora están enfrentando una serie de problemas o desafíos, por ejemplo, que tienen que integrarse todavía en una economía capitalista global, pero al mismo tiempo quieren redistribuir ingresos, y esto es una contradicción porque quieren también atraer inversiones extranjeras y no pueden hacer las dos cosas necesariamente, o no pueden hacerlo fácilmente al mismo tiempo. Otro problema que tienen es que quieren reformar sus sistemas políticos, pero estos sistemas políticos son muy difíciles a cambiar y la mejor herramienta que ellos tienen para avanzar en su proyecto es la integración regional, y están haciéndolo a través de 3 organizaciones regionales muy importantes. Uno es UNASUR, otro es la Alianza Bolivariana de Nuestra América, y una tercera va a crearse para básicamente reemplazar la Organización de Estados Americanos, que es la Comunidad de Estados Caribeños y Latinoamericanos. Yo creo que una lucha armada es probable en América Latina. Todos los movimientos, por ejemplo, de las guerrillas de Colombia y otros en la región están en un punto de desaparecerse, y no hay conflictos potenciales armados tampoco con los Estados Unidos o algo así, no. Ahora los conflictos se hacen a través de una guerra económica y mediática, y esto sí va a continuar, esta lucha económica y mediática, sí, definitivamente, y también política, pero no armada. No. Bueno, esta actividad forma parte de un ciclo de conferencias que la embajada, con el apoyo del gobierno venezolano, está organizando en la Universidad de Jordania. La frecuencia de tales conferencias se da de 1 por mes. La próxima conferencia va a ser sobre el impacto de la revolución haitiana en América Latina, y que va a tener lugar el mes que viene, y en diciembre yo mismo voy a dar una conferencia sobre la América Latina antes de la conquista. Para el año que viene también tenemos programadas una serie de conferencias que ya oportunamente le comunicaremos a la universidad. Esto forma parte de un proyecto más vasto que consiste en crear en la Universidad de Jordania una cátedra de estudios latinoamericanos Simón Bolívar, que probablemente se constituya en el embrión de un futuro departamento de estudios latinoamericanos en la universidad. En el marco de ese intercambio con la Universidad de Jordania, la Universidad de Jordania va a prestar apoyo a Venezuela para crear en la Universidad Bolivariana de Venezuela un centro de estudios árabes. Bueno, como te dije,
este tipo de conferencias se propone divulgar la cultura y la civilización latinoamericana en general en esta universidad, que es la más importante de Jordania, ya que la mayor parte de los jordanos, pues, y de los árabes en general no están muy familiarizados con la situación en América Latina. Entonces, bueno, esto forma parte de ese esfuerzo para acercar más de nuestras dos culturas, porque al final tenemos un interés común, que es la lucha contra el imperialismo. Este ciclo de conferencias que se está verificando acá tiene un carácter inédito, o sea, nunca se habían desarrollado en esta universidad actividades sobre América Latina. Los estudiantes de español de esta universidad, que son muy numerosos, son alrededor de 800, solamente están al corriente de lo que ocurre en España, se forman en España, etcétera, pero no tienen información sobre América Latina. Sí, bueno, existe en Venezuela una comunidad árabe importante, pero la mayoría son libaneses, sirios y palestinos, o sea, jordanos como tal hay muy pocos. O sea, de ahí la necesidad de hacer un esfuerzo grande para acercar nuestras culturas. No, yo creo que hay un esfuerzo común en América Latina, porque en general las comunidades árabes en América Latina son importantes, en Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, además de Venezuela, sin hablar de México. No, yo creo que el interés de relacionarse más estrechamente con el mundo árabe es es común, pues, a todos los países de América Latina. Pero Eso se debe a las posturas asumidas por Chávez, bueno, y en general por nuestro gobierno, en relación a la problemática del mundo árabe y de Palestina en particular. O sea, nosotros, a raíz de la guerra de Gaza, en 2009 rompimos relaciones con Israel, y en general el mundo árabe se siente muy agradecido por las manifestaciones de apoyo que han emanado de Venezuela, y en particular de nuestro presidente. Pues. De ahí su popularidad en el mundo árabe. muchas gracias. Bueno,